जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हे जग बंधु तुम्भ बिनु मोहि न जाने आनंदेवता आनंदेवता आपण करुणा उणा कले आउ नाहींती केहू रखंता नाहींती केहू रखंता। जय जगन्नाथ। आसंता इंग्राजी 1/1/2026 गुरुवार दिन गुरु केलुचरण नाट्य मंडप सेठी से ऑडिटोरियम रे चतुर्धा मूर्तिंकर विजय हेब एवं से दिनर कार्यक्रम प्राय सकाळ 9टा रु राति 9टा पर्यंत चालू रहिबो। सेथिरे प्रथमे रजिस्ट्रेशन पर आपण माने विभिन्न प्रकार प्रवचकंकर प्रवचन भजन एवं जगन्नाथंको समर्पित केतेक प्रश्न उत्तर कार्यक्रम मध्य रही एवं ओडिशार स्वनामधन्य प्रवचक माने सेमानकर आशीर्वचन मध्य आपण मानक पई प्रदान करिवे एवं सेही उत्सव सकाशे से कार्यक्रम सकाशे आज आम समस्ते आसलु पुरी जगन्नाथ मंदिर को जगन्नाथ को प्रथमे निमंत्रण करने को ओडियार देवता जगन्नाथ से ही तांको आद्य देवता भाव में आम ग्रहण करें तेणु तांकोठार ही समस्त कार्यक्रम आरंभ और सेठी ही शेष। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ संस्कृति प्रचार संस्थान तरफ एक कार्यक्रम केलुचरण गवेषणा केन्द्र भुवनेश्वर पाखे ठारे होउची। एथिरे चतुर्धा मूर्तिंकर ये समस्त दर्शन करें सकाळ 10टारू आरंभ करी दिन 2टा पर्यंत एवं तापर 4टारू आरंभ करी राति 9टा पर्यंत प्रोग्राम हेबो। एथिरे अनेक साधु सन्थ आसिक उद्बोधन देवे आउ विभिन्न आमर जगन्नाथंकर जेकोसी सेवायत से भी आम डकाई आसिक से भी उद्बोधन देवे। तेणु आपण मैंने यार गोटे सुजोग नियंतु बहुत संख्यार आसिक योगदान करंतु एथिरे बहुत इनफॉरमेशन आपण मैंने पाइबे। यह व्यतीत आमर जेते वॉलंटियर अच्छी समस्त सहयोग आपण पाइपारे से जेते प्रकार इनफॉरमेशन अच्छी आम संस्कृति प्रचार संस्थान ता भी आप जानीपारे। जदि आपन को सुविधा भल लगिला आपण मैंने आमर सदस्य हो पारे तेणु हेले भविष्य अनेक सुजोग पाइपारे। आपणकर यही प्रकार कोऑपरेशन आम आशा करुचु आउ बहु संख्यार ए योगदान कले आम खुशी हो। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आसंता इंग्राजी नववर्ष रे उत्कल रंगमंच चंद्रशेखरपुर आचार्य विहार ठारे एक भव्य दिव्य कार्यक्रम अनुष्ठित हम। एठारे प्रभु चतुर्धा मूर्ति विद्यमान करिवे तेणु समस्त साधु सन्थ साहित्यिक डॉक्टर एवं सांबादिक समस्त को निमंत्रण कराई समस्ते बहु संख्यार जोगदेवे एवं आपण मानक समस्त को ओडिशावासी की निमंत्रण करा जाउछि। ए भव्य दिव्य परिवेश आसी समस्ते जोग दियंतु प्रभुकर सानिध्य लाभ करंतु आम संगे जोड़ी होंतु आ परिवार मंगल करंतु आ नववर्ष आनंद कटातु। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आम श्री जगन्नाथ संस्कृति प्रचार प्रस्थान तरफ आज जगन्नाथ पाखु गोटे कार्ड निमंत्रण रक्षा करने प्रभु आम निमंत्रण रक्षा करूँ कारण आमर 1 जनवरी 2026 गुरु केलुचरण एकाडेमी जगन्नाथंकर विराट बड़ प्रवचन आयोजन हो आपण मानक निमित्त अनुरोध आपण मैंने बहु संख्यार आसी योगदान करूँ एवं आम जगन्नाथ संस्कृति प्रचार संस्थान को आशीर्वाद करूँ जमी आम प्रभु जगन्नाथंकर कार्यक्रम सब भल बहुत कर आगू बहुत कर चालू आपण मैंने भी आम सागर
ମିଶନ୍ତୁ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ସଂସ୍ଥାନର ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାରକ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ 2029 ମସିହାରୁ 19 ମସିହାରୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରି ଆସୁଛୁ। ଦୁଃଖର କଥା ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ବହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ତଥ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ଛୋଟ ରିଲ୍ କରିକିରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। AI ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଏବେ ଆସିଛି, ସେଟା ବି ଖରାପରେ ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଖରାପରେ କରିପାରିବେ, ଭଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୋଟିଏ ଏଇଆ ହେବ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମଠ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେବାୟତ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ତିଥିରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସେଇଟାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବ। ଆମେ ପ୍ରାୟ 100+ AI ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ି ସାରିଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ସେଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ, କାରଣ ସେମାନେ କେହି କରେଇ ଦେଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି 1 ତାରିଖ ଦିନ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ସେଠି ବିଜେ କରିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଡ଼ ଆଜି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଗଲୁ। ଭଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଭିତରେ ଆମେ ସେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଯାଇଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେତେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବେ। ସେଠି ବଡ଼ ଛୋଟ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।